Vatinski krugovi. Skoro su nepoznati kod nas, neistraženi su i ostali su sačuvani samo zahvaljujući lokaciji. Naime, nalaze se u močvari, Slatini, nisu lako pristupačni i zemlja gde su je neplodna. To je takozvani veliki rit u blizini Vatina kod Vršca. Vatinska kultura nazvana je po tom mestu, ali ona pripada bronzanom dobu, a mi mislimo da su ovi krugovi stariji. Razgovarali smo sa Tamašem Fodorom, čovekom koji za svojim udruženjem proučava ove krugove više godina, i oni su uspeli da dokumentuju orijentaciju krugova prema suncu, što bi značilo da je ovo neka vrsta prastare observatorije, verovatno starija od svih severnijih sličnih lokacija, uključujući i Stonehenge. Ukoliko je to tačno, krugovi su morali nastati kada i poljoprivreda, kada je ljudima bilo potrebno da znaju tačno doba godine. Ovi krugovi nisu lako pristupačni. Kao što smo rekli, to ih je očuvalo. Nalaze se oko kilometar od asfaltnog puta, ali do njih treba preći močvaru, presecanu dubokim pukotinama punim vode, visokom travom i žbunjem. Sam silazak u močvaru kao da nas vraća u neko pradavno vreme. Unutra je lako zaboraviti na moderni svet i duhovno se približiti onima koji su te krugove gradili. Idući ka krugovima, morali smo preći ili zaobići kanale pune vode, koji su u doba neobično visokog vodostaja. U blizini se nalazi i stado ovaca sa dva velika azijata koji ih čuvaju i koji nisu bili prijateljski raspoloženi. Da dođemo do krugova trebalo nam je više od pola sata. Orijentacija u močvari nije laka, a krugovi nisu visoki pa se ne vide sa veće daljine. Evo nas sa Tamašom Fodorom, čovekom iz udruženja Felix Mileker, koji se bavi istraživanjem prošlosti Vršca. I ovo je sad verovatno jedna od najstarijih stvari iz prošlosti ove okoline, ali tako, i vatinski krugovi. Tako je, dakle, Vršac ima tu privilegiju da ima nekoliko svedoka preistorije. Dakle, najstariji su ovi krugovi, procenjuju se na 4500 godina pre nove ere. Takođe imamo i humke, dakle, iz bakarnog doba, takozvane tumule, a imamo i rimske šančeve. Dakle, imamo čak 3 vidljiva svedoka iz preistorije, po čemu je to kuriozitet jedan, ne samo u Srbiji, nego i šire. Je li neko datirao zvanično ove krugove na 4500 godina pre nove ere ili je to pretpostavka na osnovu... To je naša pretpostavka. Na osnovu sličnosti? Tako, na osnovu sličnosti, dakle, to se zove, dakle, to su šančevi, kružni šančevi koji se nalaze širom cele Evrope. Dakle, najviše uz Elbu i uz Dunav. Što se ide severnije, odnosno prema severozapadu, to su ti krugovi manji i noviji. Dakle, što se ide južnije, to su stariji. A pošto preko Dunava, pošto ih nema, možemo da smatramo da su, hajde da kažemo, da verujemo da su možda na našem tlu i najstariji. Slični krugovi su primećeni i kod Starčeva, dakle kod Starčeva, kod centra starčevačke civilizacije. Znamo da je starčevačka kultura starija od vinčarske kulture, dakle i tu se čak nalaze slični krugovi. Sa razvojem novih tehnologija, sa razvojem satelita, dakle satelit sve to može da uhvati iz vazduha, ono što sa zemlje nije moglo da se vidi. Mnogo krugova je sakriveno zbog oranica, dakle preoravano je, plug je to preorao i ne vidi se. Međutim, satelit hvata te praznine, dakle otiske, to se zove depigmentacija. U tim šupljinama ispod površine zemlje se skuplja vlaga, voda, i onda se ti obrisi tamni vide iz satelita. Dakle, ima ih 150 do 200, ali tvrdim da se nigde ne vide tako dobro kao kod nas. A ovi su sačuvani zato što je ovo močvara, ali tako? Tako, i ovde je Slatina u pitanju, dakle mi se nalazimo u velikom ritu, u ostatku nekadašnjeg Panonskog mora i ovde neplodno tle. Dakle, vide se ostaci bele boje, dakle na zemlji, Slatina nikad nije obrađivano. Ko pokuša da zabode ašov, dolazi odmah voda. Tako da ovaj deo, ovo tlo nikad ne bi bilo dobro za obrađivanje. I zahvaljujući tome, dakle možemo da zahvalimo tome da se ovaj krugovi dan danas još uvijek vidi. I oni su
po svojoj strukturi od zemlje, pretpostavljamo, ili to? Od zemlje, da. Oni su od zemlje, dakle, šančevi i jarkovi. Mi ne možemo da znamo da li je ovde nekada bilo kamenje ili drvenih palisada. Znamo da kada su zidane kuće, da je često materijal od kamena odnošen sa lokaliteta, drveće propada, tako da potrebno je jedno obimno geomagnetsko snimanje da vidimo da li možda ispod površine zemlje se nalaze neki ostaci od kamena. Ako imamo kamenje, onda možemo da tvrdimo da su ovo megalitski ostaci preistorije, jer se megalitskim spomenicima smatralo sve što je pravljeno zidano od kamena u preistoriji. A sad, vi ste došli istraživanjem, odnosno praćenjem, da je u stvari ovo neka vrsta kalendara, je li tako? Tako je, prostom dedukcijom. Dakle, mi smo dolazili nekoliko navrata za zimski solsticiju. Kolege arheoastronomi iz Rumunije su videli članak o ovim krugovima, dakle mi smo tad još uvijek postavljali pitanje čemu je to služilo. Bilo nekih teorija da su ovo avarski ringovi, pošto su avari pravili svoje naselja sličnog ovako kružnog oblika, ali ta teorija nema smisla pošto se ipak nalazimo u močvari, dakle nema smisla imati neko naselje ovde gde bi konji mogli da ponove svoje noge, gde bi jednostavno tlo bilo nepogodno za neki duži boravak. Dakle, mi smo dolazili 21. decembra, par puta smo naletali na maglu, na loše vremenske prilike, vraćali smo se kući praznih ruku. Međutim, u 2 navrata smo imali tu sreću da smo snimili izlazak sunca. Možda to ne bi bio samo po sebi dokaz, eto mi smo snimili izlazak sunca iza nas, iza Vršačkih planina, ali slične arheoastronomske pojave se javljaju i na mnogim krugovima, najpoznatiji je Gosek u Nemačkoj. Dakle, takođe postoje dokazane teorije da sunce može da se prati iz tih krugova, potrebna je referensna tačka koja se ne pomera, to su u našem slučaju Vršačke planine koje su iza nas. Dakle, ljudi su u starini mogli da posmatraju izlazak sunca i da znaju tačno koje je doba godine. To je kod nas bilo do skoro praksa, ljudi na selu nisu znali jednostavno, nisu imali današnje kalendare satova, oni su morali da znaju koje je doba godine, tako da su oni na osnovu kretanja sunca, planeta, znali da odrede koje je doba godine. Čak i zvezde. Kada je neka slava u pitanju, da znaju, eto, kada se približava, kada je Kod starih Slovena je to bilo koledo, 21. decembar, kada je najduža noć, najkraći dan, palile su se te koledarske vatre. Kod starih Egipćana je to bio kult Horusa, koji se tada rađao, dakle, solarna božanstva, Mitra u Persiji, tako da, eto, uvek se taj kraj decembra smatrao početkom godine. I zašto 21. decembar, dakle rođenje Hristova, eto 24. i 5. odnosno kada se vidi da se sunce već malo pomera drugačije. Da, postoje ta 3 dana kad izgleda kao da se sunce ne pomera. Jeste, kao da stoji, kao da se ne pomera i 24. 5. se vidi u stvari da ono kreće nazad po horizontu. Dakle, neki vrač, žec koji je morao da dokaže da ima neku vezu sa Bogom, sa nebom, on je jednostavno dovodio svoje ljude ovamo, dovodio je svoje pleme, ali su dolazili ljudi iz okolnih plemena, on je rekao, aha, danas pogledajte, sunce će se popeti na planinu, od danas možemo da smatramo da se polako leto vraća, da će dani biti duži, topliji, da će dani biti jednostavno povoljniji za njih. Moramo da imamo u vidu da su oni bili zemljoradnici i za njih su planete bile bogovi, dakle oni su se oslanjali na planete, zavisili su od prirodnih pojava, posmatrali su nebesa, možda su i vraćali, gatali, možda kada bi došli 21. decembra ovamo ako je bilo loše vreme, kiša ili sneg, možda su smatrali da će cijele godine biti, da će cijela sledeća godina biti loša. Mi ne možemo da znamo šta su oni tačno radili ovde, da li su igrali neko kolo možda u ovim krugovima ili su svirali u neke instrumente, pošto su pronalaženi instrumenti od gline koji su služili verovatno neke kultne svrhe, budući da su bili lepo ukrašeni, dakle nisu bile dečije igračke, mada možda jesu. Dakle, možemo da smatramo da je ovde služilo kao neka observatorija koja ima takođe i neki kultni značaj. Krug je označavao savršenstvo, 4 prstena, možda kao 4 godišnje doba ili 4 stadijuma u ljudskom životu, rođenje, adolescencija, zrelo doba i smrt. To, verovatno dakle, simbolika broja 4, sad ne bismo ulazili, ali 4 prstena postoje. I takođe imamo određene 4 strane sveta. Pošto ne samo da sunce izlazi na istoku kada posmatramo 21. decembra, već postoji jedan ceremonijalni put, on se vidi samo iz satelita, odnosno iz drona, koji je 12 metara širok. On se nalazi u ovom pravcu, dakle, on se nalazi na istoku, dakle, za ravnodnevicu, jesenju i prolećnu. Mi možemo da posmatramo iz centra krugova kako se sunce podiže tačno iznad tog ceremonijalnog puta.
Dakle, imali su dva datuma određena samo na taj način. Tako je. Tokom godine, dakle, dva veoma značajna datuma. Tako je, znali su kada je Revnonevica i znali su kada je zimski solsticijum, odnosno kada je najduža noć i najkraći dan. Ali suština je, dakle, taj kalendar im je bio potreban ako su bili poljoprivrednici. Samo tako, znači bili su poljoprivrednici, a gde su gajili? Gledajte ovako, dakle, može da se desi da imate u januaru, da imaš u januaru par toplih dana, pojavi se sunce, toplo, ljudi misle super, sad je dobro vreme da se nešto posadi. Međutim, ljudi koji su posmatrali planete rekli bi čekajte, nemojte da se prevarite, ajde još malo da sačekamo rano, može da bude još nekog mraza kasnije, mi znamo za mart i za aprilski mraz. Ali u svakom slučaju oni su tačno znali koje je doba godine kada se sunce kreće po horizontu ili iznad Vršačkih planina, iza tih vrhova, oni su znali koje je doba godine i kada treba da se nešto seje. Dakle, zemljoradnici su obično, pa i dan danas su bili sujeverni. Dakle, oni su, kažem, posmatrali nebo i dan danas posmatraju nebo i klanjali su se nebu, klanjali su se suncu koje je za njih bilo Bog. A osim krugova, dakle, ovde postoji mnogo neolitskih i starijih nalaza, ili tako? Tako je. Za ove krugove je tipično to da se oni nalaze u velikom ritu na najnižoj tačci, odnosno u najnižoj tačci velikog rita. Dakle, ovo je bilo plavno područje i veoma je bitno to što je zimski solsticijum u pitanju kada se sve smrzne, zamrzne, jer tada može da se dođe po ledu, po toj močvari. Dakle, leti ili u proleće, jesen, ovde je bila kaljuga, oni jednostavno nisu imali šta da traže ovde. Ali svuda okolo se nalaze mnogi neolitski lokaliteti. Dakle, na severu se nalazi potez Vinogradi, sa moje desne strane potez Utrine, iza mene je At, Vestran. Dakle, to su sve bili lokaliteti na kojima su živele stotine pa i hiljade ljudi. Dakle, celom dužinom oko velikog rita su bila velika naselja i moguće da im je kao ljudima crkva danas, moguće da im je ovo služilo kao neko svetilište, kao neko kultno mesto gde su se oni nekoliko puta godišnje ili češće okupljali, učestvovali u nekoj ceremoniji koja je imala za cilj da učvrsti zajednicu. Šta si nam rekao, na koje krugove ovi najviše liče? Na krugove u Izraelu, Ruim el Hiri, odnosno Mačkov kamen. Isti broj krugova, prečnik takođe 150 metara, što je onako jedan kuriozitet, s obzirom na to koliko su daleko ti. A koliko su oni stariji, ali se zna? Smatra se da je to neolit takođe Izraela, koji je malo mlađi. Dakle, kod njih je neolit, čini mi se negde ima procvat oko 3000 godina pre nove ere, kada su oni polako već bili u bakarnom dobu. Je 150 metara, dakle, prečnik ovih krugova i takođe Ruim el Hiri, to je prečnik koji bi, kada bi ucrtali u veliku piramidu, taj krug dobili bi takođe 150 metara. Jedna slučajnost, ali možda i nije slučajnost. Meni je veoma interesantno što je u Turskoj pronađeno slično svetilište koje potiče čak iz paleolita, koje je staro 12.000 godina, čuveni Gobekli Tepe. Dakle, Gobekli Tepe je zatrpan kamenjem, takođe imao arheoastronomska svojstva, što znači da su oni 12.000 godina pre nove ere posmatrali kretanje planeta, zvezda, sunca i meseca. Ucrtane su neke životinje, neke predstave nebeske. Dakle, to je čitavih 12.000 godina pre nove ere. Oni su to zatrpali, navodno zbog neke prirodne katastrofe, da bi to sačuvali i eventualno se vratili jednog dana. I onda znamo za ta pomeranja. Dakle, treba napomenuti da je to današnji Turskoj, ali to nisu Turci u tom smislu. Turci su došli na to tle u 10. i 11. veku, ako se ne varam. Dakle, ko je tu živeo, mi ne možemo da znamo, ali to je bio narod neolita. Smatra se da su ljudi u paleolitu još uvijek se bavili samo lovom i nekom primitivnom zemljoradnjom. Dakle, njima znanje da naprave tako ogroman jedan kompleks za koji se pokazalo da se prostire na još mnogo hektara. Dakle, to ga polako otkrivaju. I oni su imali to znanje da ga pokriju, sakriju, da se jednog dana vrate. Dakle, u kojoj meri su ti ljudi doneli to znanje? Ili da li su uopšte doneli? Ili je ovde neko sam došao do nekog saznanja, praćenja, ali činjenica je da što se ide sa istoka više na zapad, da su to novi krugovi, da. Dakle, kažem, ima ih širom južnog Banata, isto i prema severu. Slični rondeli se nalazi kod Vlajkovca, oni su 300 metara u prečniku. To je ovde blizu, da. To je blizu, odatle se posmatra letnji solsticijum i takođe se posmatra prizor izlaska sunca iznad Vršačkih planina. Dakle, takođe se posmatra letnje sunce i veoma interesantno, ovde smo na dnu velikog rita, a taj deo se na starim mapama zove Iberland, odnosno visoko zemljište. Tamo se s jedne više tačke posmatra izlazak sunca, kada je ono najjače,
A ovde se posmatra sa najniže tačke, kao Htonsko. Kao iz podzemnog sveta. Kao iz podzemnog sveta, dakle zima, Magla. mi znamo da je zima, da je magla, da je mrak. Dakle, ljudi koji su dolazili sa granice Velikog rita ovamo, oni su se sa ivice spuštali u mrak, u maglu, prolazili su kroz močvaru, kroz Htonsko. Postoji jedna analogija sa svetilištem života i smrti. Dakle, to je jedan rad koji je napisan, koji je predstavljen u Gracu, naišao je na veliki odjek. Dakle, ovde se silazi u mrak, dolazi se do ove tačke koje je bilo neko uzvišenje. Dakle, čovjek kada bi se popeo, okrenuo, posmatrao izlazak sunca, rađenje novog života. Dakle, kao što je mrak, kao što je noć, smrt, dakle, mi znamo da u tom trenutku kada sunce izađe, to zimsko sunce, da od tog trenutka će dani biti sve duži i duži, sunce se na neki način ponovo rađa. A kod Vlajkovca, krugovi koji su duplo veći, se nalaze na jednom uzvišenom terenu i odatle se posmatra sunce kada je najjače. Međutim, ono od tog trenutka sve više slabi. Solsticijumi su služili da se, oni su smatrani velikim praznicima, pobedom života nad smrću, pobedom svetlosti nad mrakom, tako i Božić i rođenje Hristovo u stvari i svi ti praznici, rođenje Mitre, Horusa, Koleda. Znamo da kada se slavilo Koledo, palili su se velike koledarske vatre, palili se štapovi, pravili se krugovi. Krug, opet sunce, vokativna ta magija koja je trebala da pozove sunce tom vatrom nazad da se vrati, jel da? Dakle, uvijek ti slični rituali, uvijek ti slični običaji na iste datume. To se ponavlja od preistorije do danas. A sasvim je moguće da su oni imali još neke nišanske tačke koje mi sad ne prepoznajemo za druge dane u godini. Sad ovako, ima jedna interesantna pojava, dakle, kako smo mi u velikom ritu koji se spaja sve do Zrenjanina je bio jedan veliki rit. Ja sam bio kod Šurjana na takozvanoj Šibovoj humci. To je ogroman tel, dakle, jedno ogromno naselje neolitsko. I kada sam gledao satelitom, pronašao sam još jedan rondel. I kada sam povukao liniju od tog rondela do ovih krugova, gledao sam usput i našao sam na još jedan rondel kod Plandišta, između Plandišta i Velikog Gaja. Onda ovaj rondel, veliko naselje koje se nalazi na ivici Malog rita i ta prava linija tačno dolazi do padine Vršačkih planina. Bitno je napomenuti da se i kod Šurjana, kada se posmatra, vide Vršačke planine. Dakle, i u Šurjanu su oni mogli da posmatraju taj izlazak sunca sa te iste tačke iz jednog istog rondela. Na isto mjesto. Tako je. Dakle, povucite liniju i vidjet ćete naselja i te kružne strukture da se nalaze sve na jednoj istoj liniji. Meni je to onako dosta fascinantno. A se zna šta je ovde pronađeno? Ili ima nekih... Ništa. Nema nikakvih... Dakle, u samim rondelima nećete pronaći ništa. Ujedno i u medijima sam apelovao da tragači ne pokušavaju da kopaju ovde, da ne pokušavaju da dolaze, jer dolazili su sa ovim detektorima u krug, kao i crkva. Vi nećete u crkvi jesti, piti, baciti otpadke. Dakle, krug je savršenstvo, krug je kultno mesto koje nije smeo da bude uprljano. Možda nekome nešto ispalo, ali ovde nećete naći kao na lokalitetu kada nešto uzorete da izlazi keramika, nećete naći oruđe ili oružje. Toga ovde nema. Da, i nema blaga. Nema blaga. Mislim, to je činjenica za sve rondele širom cele Evrope, ne samo kod nas ovde. Dakle, u tim krugovima nema ničega. Sad, postoje naselja u blizini, posle dubokog oranja, izvuče, plug izvuče na površinu keramiku, čini uslugu time što izvlači, ali protiv usluga je ta što lomi keramiku, figurine, noževe, sve polomi, znate. Ali vi kad uzmete tu keramiku i kada pogledate presek, tipično za neolit je taj sendvič, da je u sredini slabije pečeno, a spolje bolja glazura, pogotovo što je za vinčansku civilizaciju tipična ta uglačanost, i kamena i keramike. Dakle, na osnovu te keramike koje se nalazi na tim lokalitetima, svuda okolo, mi možemo da zaključimo da su to vinčanski lokaliteti. Tu su kremeni noževi. Treba isto napomenuti da je posle same Vinče, da su Potperanj i Vestrandi za nas najveći lokaliteti, odnosno lokaliteti na kojima je pronađeno najviše obsidijana. Što nam govori da je ovo bilo veoma važno trgovačko mesto za obsidijan. Inače, obsidijan je donošen čak sa severa Karpata, sa planina Trebišov kod današnje Slovačke. To je vazdušnom linijom 500 km udaljeno odavde. Pogledajte, to je poduhvat da se odlazilo po obsidijan 500 km kroz močvare, bez konja tada nije bilo. Dakle, oni su rečnim putevima i peške odlazili čak 500 km daleko
I što je veoma interesantno, na Kozluku iza nas, na obronci Vršačkih planina je pronađen obsidijan koji potiče sa ostrva Melos u Grčkoj. Takođe 500 km udaljeno vazdušnom linijom. Tako da smo mi bili na neki način u sredini, u centru tog obsidijanskog puta. Svuda su ljudi išli. Pazite, pronađeno je 5000 obsidijanskih noževa, koji su otprilike 3-4 cm dugački i široki 1 cm do 2. Da bi se napravio jedan takav obsidijanski nožić potrebno je mnogo vještine i mnogo vremena da se on polako, pošto je to najtvrđi materijal u prirodi, vulkansko staklo koje nastaje od velikog pritiska, treba da se pogodi više stvari da bi to našli i ono je bilo za njih blago. Važan moment u svemu tome kod ovih krugova što je u blizini prolazila reka Igan koja je izvirala kod Vršačkih planina, krivudala kroz veliki mali rit i dolazila skroz do Tamiša kod Sečnja. Svuda uz taj Igan, ja sam prolazio tuda, se nalaze veliki neolitski lokaliteti sa rondelima. Na tim lokalitetima ima keramike i tih obsidijanskih malih noževa. Zašto možemo da smatramo da je ovo bilo veoma važno mesto i zašto ima toliko tih rondela? U okolini Vršca samo ima 80 poznatih neolitskih lokaliteta. 80. Od 300 lokaliteta arheoloških poznatih, čak 80 imate ovde u okolini Vršca i u Vršcu. I to kod Potprnja i na Vestrandu i okolo imamo naselja u kojima su živjeli na stotine i na hiljade ljudi. Ako pretpostavimo da je u cijeloj današnjoj Evropi tada živjelo od 2 do 10 miliona ljudi, to nam govori da smo imali i New York, Pariz, London u blizini. Gustina naseljenosti kolika je bila. Dakle, u okolini imate jako plodnu zemlju, imate puno vinograda i okolo su oranica, okolo su njive kao što možete da vidite. Dakle, Slatina je bila neplodna, ljudi su je dolazili da vrše obrade, a svuda okolo su oni sadili svoje njive i svoju zemlju su obrađivali. Ovo je najniža tačka Velikog rita kada se meri. Dakle, prema Alibunaru je nagib ka gore. Dakle, da li njima bilo toliko važno da to bude najniža, najmračnija tačka Velikog rita, da bi dolazili ovamo? Napisan je jedan veoma interesantan rad. Naučnik jedan je to čitao u Gracu, dokazao je kao svoju teoriju, u stvari, kao praktično je pričao o tome i dobio je aplauz. Povezao je sa egipatskom mitologijom. Dakle, rođenje Horusovo kakvo je, to je u stvari priča o suncu. Horus je Izidin i Ozirisov sin. Dakle, Set je raskomadao Ozirisa, njegove delove razbacao svuda i njegova žena Izida je plovila na jednoj lađi, barci kroz močvaru, kao što je ova. Plovila je kroz močvaru i sakupljala je delove tela, sastavljala je. Jedan deo tela nije pronašao, nije ni bitno, međutim u svemu tome on je uspela ponovo da zatrudni i rodio se Horus koji je preuzeo sve atribute svog oca, dakle solarne atribute. Dakle, opet jedno rađanje novog sunca. Dakle, takođe odlazak u tu močvaru, buljenje kroz tu močvaru, kroz to tonsko mračno, dolazak na tu primordijalnu grudu gde se ponovo rađa život. Dakle, ljudi koji su došli na uzvišenje, okretali su se, gledali su rađenje novog sunca, zimskog sunca koji iz dana u dan jača kao što je Horus jačao. I još jedna interesantna analogija, to je da je Horus predstavljen kao ptica. A znamo da je starim Vinčancima ptica bila veoma važna. Pravili su one silne maske, pravili su one figurine sa rupama za perje i pticolike su. Jer je ptica u stvari bila veza između neba i zemlje, između božanskog i ovozemaljskog. Dakle, ptica je sletela na zemlju, ali takođe letela u nebo. A Horus je predstavljen kao soko. Da. Tako da je to jedna teorija, onako prilično slobodna, da je možda koren tog mita o Ozirisu možda potekao negde sa ovih prostora. Mi smo obišli krugove u Vlajkovcu sa kojih se sunce videlo kako izlazi preko Vršačkih planina u vreme najdužeg dana u godini. To je uzvišena lokacija pogodna za naseljavanje. Sam krug je prečnika oko 300 metara. Iz vazduha ta struktura ima i donekle formu spirale ili višestrukog kruga. Imali smo sreće da je njiva na kojoj se krug nalazi bila uzorana neposredno pre našeg dolaska. Vlasnik njive nije imao ništa protiv da se prošetamo i pogledamo šta možemo videti.
Vidjeli smo ogromni broj komada keramike od kojih su neki prilično zanimljivi. Osim toga, pronašli smo ostatke lepa, to jest blata od kojih su se pravile kuće, pa je očigledno da je ovo u stvari bilo naselje. A našli smo i gvozdeni lanac koji sugeriše da je ovo višeslojni lokalitet, to jest da su tu ljudi živjeli sve do novijih vremena. Spiralno naselje ili kružno orijentisano naselje bi stvarno bilo izuzetno i nadamo se da će se pokrenuti istraživanja i da će se otkriti šta se ovde stvarno nalazilo. Moram da napomenem takođe da u blizini ne samo što se nalazi obsidijan, već dakle, to je bilo pravo blago, nego sam pronalazio i na starčevačkim lokalitetima, dakle na lokalitetima gde ima i starčevačke keramike, a nju znamo po tim čuvenim ubodima, kao da je neko nožićem bockao ovako te reze, te reckice, i vinčanski isto takođe keramika je tu bila, i nalazimo ostatke topljenja bakarne šljake. Dakle, ostatka topljenja bakra, tako su pronašli ostatke šljake koje je bilo otpadak posle topljenja. Dakle, što nam govori da je metalurgija ovde postojala još u neolitu, a nije došla sa istoka kao što su sve skoro tvrdili naučnici, da su nama metalurgiju doneli ti nomadski narodi sa istoka koji su dolazili ovamo. Dakle, koja je logika da neko dođe sa istoka, da ovde pljačka, krade i da ti da znanje obrade metala i da se povuče? Zar nije logično da dođu ovamo i da pljačkaju metal, pošto ovde metal u stvari bio bakar, nije bilo oružje, jel tako, nego je bilo nakita koji je bio opet redak. Dakle, oni su ovamo dolazili da pljačkaju i vodili su ljude koji su poznavali tajne topljenja bakra, sa sobom su vodili. Da. I to nije bilo preko noći, dakle mi znamo da je kraj vinčanske civilizacije došao upravo zbog te pohlepe. Jer mi imamo 2000 godina, pronalažili su skeleti bez jedne rane. Dakle, nema nasilja, nije bilo grupnog nasilja, bilo pojedinačno da su ljudi pokačili, pobili, ali nije bilo borbi, bitki, ljudi su imali vremena da razvijaju svoju kulturu, civilizaciju, prva moda, prva trgovina, prva obrada metala, dakle oni su pravili one fine vaze, one fine ćupove, pravili su kuće čak na sprat da bi čuvali žitarice, dakle imali su vremena da prave robne rezerve i otud je ta trgovina, jer oni su odlazili sve do današnje Grčke, sve do severa današnje Slovačke, da bi trgovali. I onda se pročulo da ovde ima metala, da ovde ima vrednih stvari i ljudi su počeli da dolaze sa istoka da pljačkaju. I to je bio kraj vinčanske civilizacije. Mi ovde u blizini, velikoj blizini, dakle ovde kod Vatina, zapravo na ulazu u Vatin, vazdušnom linijom nepuna 2 km odavde, imamo lokalitet Bela bara, koji je bio veliki centar vatinske kulture bronzanog doba. A smatra se da je procvat tog bronzanog doba počeo negde oko 2200 godina pre nove ere. Smatra se takođe da je ta vatinska kultura bronze, u stvari da su to konsolidovani vinčanci koji su se polako vraćali na svoje ognjišta. Međutim, tu su već počeli da prave šančeve oko svojih naselja, odbrambene šančeve, oružje, dakle znali su da se brane. Dakle, kada su došli ti nomadski narodi, to nije bio oštar rez da su oni jednom nestali, već su se oni povlačili u današnju Bosnu, dole prema Grčkoj dole, planinske predele i čak do današnje Škotske. U današnjoj Škotskoj su pronađeni amuleti, dakle, širom britanskih ostrva, dakle, to su ovako kao kugle koje imaju neke izrasline, postali su ti amuleti koji na sebi imaju neke prelepo urezane šare. Puno je trebalo vremena da se to uradi, dakle, smatra se da je to neka kultna svrha postojala. Od kamena su i od gline, najviše od kamena. Takve iste amulete vi ovde imate, vinčanska civilizacija je to pravila, vinčanci su to pravili od gline, dakle, to su identični objekti iste veličine. Ovde su stariji, dakle, ovde su u neolitu, neolit Balkana je najstariji neolit Evrope. Dakle, ono što imate ovde, kod nas 4.500 i 5.000 godina pre nove ere se odjednom pojavljuje u Velikoj Britaniji 3.000 godina pre nove ere, što se u stvari poklapa sa krahom vinčanske civilizacije, kada su ti talasi polako počeli da se povlače gore prema severozapadu. Pomenuo bih i Stonehenge,
nezaobilazni Stonehenge, koja je najpoznatija observatorija na svetu, monumentalna građevina napravljena od kamena. Ne zna se ko je pravio Stonehenge. Kada su preci današnjih Britanaca došli u tim svojim mlađama barkama na Britansko ostrvo, oni su taj Stonehenge zatekli, napušten, već je bio pomalo u ronu, oni su ga zatekli tu i nisu znali ko je njega napravio. Ja bih se usudio da kažem da je to možda neko putovao čak odavde tamo rekama, da je otišao gore i da je jednostavno napravio neku observatoriju, kao što ih je pravio ovdje, kao što ih je pravio u Bugarskoj i sve do Gobekli Tepea. Pre toga je bio taj mezolit u Evropi, opet kažem, neolit i mezolit Evrope su najstariji, Balkana su najstariji u cijeloj Evropi. A i oni se pretapaju u Lepenskom jeru, mezolit polako prelazi u neolit. Tu ima čak i sličnih predmeta i vidi se da je to slična kultura. Jeste, i postoji to neko pismo, eto da kažemo, čak i to lepensko, neko slovo A, neki urezi. Opet postoji neka monumentalna umetnost, postoje te figurine, ljudi polako prelaze na zemljoradnju. I veoma interesantno da su ti skeleti koji su otkrivani u Lepenskom viru i u Vinči i okolo, to su ljudi slični nama. To nisu ljudi niski, zakažljali koji su loše živjeli, to su ljudi visoki, širokih ramena, zdravih zuba relativno. Ali su ljudi, da kažemo, ta rekonstrukcija bolje izgledali pre više hiljada godina nego pre recimo 500 godina u srednjem veku. I slično su modernom čoveku, da kažemo, ovom današnjem po građi i po izgledu. Što je veoma bitno da ne možemo da znamo u kojoj meri su se ljudi premešali, u kojoj meri su se ljudi doseljavali. Nije isključena ni teorija da je to autohton jedan narod, ali znamo da je tokom stotina i hiljada godina dolazilo do čestih seoba, mešanja. To će da pokaže nauka, dakle geniji, to će da pokaže moderna nauka, u kojoj meri su se ljudi mešali, da li su autohtonisti u pravu ili su u pravu ovi koji kažu da je ovdje bilo doseljavanja. Ja se nadam da ću to da dočekam jednog dana, da saznam odgovor na to pitanje. Kad govorimo o vezi ovih krugova sa drugim lokalitetima gde postoje slični objekti, moramo da pomenemo nešto do čega smo se dotekli u prošloj emisiji o Arači. Malo više detalja o tome dobili smo i u pismima od nekih naših pratilaca. Dakle, linija po kojoj sunce izlazi na kratkodnevicu, sa otklonom od 31 stepen od istoka ka jugu, kada se produži, prolazi preko Arače, ali na naše iznenađenje ona dolazi sve do Stonehenge-a, Salisbury Hilla i sličnih lokaliteta u Engleskoj i Irskoj. Sa malim odstupanjem ista linija produžena na jugoistok ide ka Gobekli Tepeu. Možda nije iznenađenje onda da ta linija preseca Đerdapsku klisuru u kojoj se razvila kultura Lepenskog vira. Sasvim je moguće da ova linija preseca još mnoge lokalitete sličnog tipa i u stvari govori o vezama koje su dokumentovane i kroz predmete i u ovoj emisiji, a možemo reći i prajezik. Smatramo da ima osnova da kažemo da je to najranija veza kojim su se kretali ljudi i ideje i da je verovatno trajala sve do rimskih osvajanja, možda i kasnije. Ovakvih linija koje seku značajne lokalitete verovatno je moguće naći još mnogo. I mi smo pronašli još neke. Očigledno je da su sa naših predela ljudi kretali duž Dunava na sever, zapad, ali i na istok. A tim putem su se neki od njih možda i vraćali. Ili su ostali povezani u nekoj kulturi koja je kasnije prerasla u keltsku, sarmatsku i neke druge, kako ih danas zovemo. Jel možeš da nam kažeš još nešto malo o vašem udruženju, čime se još bavite pored ovoga i šta ste još otkrili? Da, pa udruženje je počelo kao skup entuzijasta, skupili smo se u stvari na internetu preko Facebooka, videli da ljudi obilaze teren, vole istoriju, pišu o istoriji, pripremaju izložbe. Onda smo se tu povezali, napravili to udruženje, osnovali smo ga u januaru 2014. godine. Tada smo rešili da pravimo izložbe, da otkrijemo tu bogatu istoriju Vršca. I onda smo se bavili vršačkim zanatlijama, pond arhitekturom grada Vršca, išli smo na ista mesta, slikali sa starim fotografijama u ruci na ista mesta, pa smo u Photoshopu uklapali kako bi to izgledalo danas, da je ostalo sačuvano. Ukazivali smo na pozitivne primere, na negativne primere. Bavili smo se noćnim životom Vršca, kafanama, hotelima, znamenitim ličnostima. Dakle, napravili smo jedan pun krug i dostigli jedno malo zasićenje negde 2018-19. godine. Privatne obaveze, ljudi su se poženili, poudavali, rodila su se deca, malo stagniramo, ali nismo još uvek ugasili vatru.
Ali ovi krugovi su nešto što mene stalno vraća ovom, stalno eto kao jedna tajna, jedna misterija koja mene tera da je otkrijem i da joj nađem neki smisao i da nađem neki odgovor na to šta se to ovde nalazilo. Pošto kažemo, ima nekih teorija da su ovde, da je neko avarsko groblje u pitanju, to je zvanična teorija arheologa u muzeju. Ja se pitam odakle ta ideja, pošto ništa slično ne postoji avarsko groblje koje izgleda ovako. Tako da, eto, ja ću se držati te teorije da ovo neolitski lokalitet, eto, na osnovu svih tih mnogih nalazišta u okolini, na osnovu tih arheoastronomskih tih pojava koje možemo da pratimo ovde i sličnosti sa ostatkom Evrope. Dakle, ja ipak mislim da je ovo nešto mnogo starije od avara i od seobe naroda. Pomenuo bih još nešto što smo preskočili. Harald Harman, vodeći svetski paleolingvista, je napisao je knjigu Zagonetka podunavske civilizacije, gde on često spominje Vršac i Potporanj kao velike centre neolita, ne samo Srbije, već i celog Balkana. On takođe spominje, dakle, taj obsidijansku rutu, ali spominje i pismo. Bio sam pomalo skeptičan, dakle, Vinčansko pismo, da ili ne, postoje neki simboli, dok nisam uzeo u svoje ruke komade keramike na kojima su ti urezi koje Harald Harman spominje da su pronađeni u okolini Potpornja i Vršca. Moj poznanik je želeo da ostane anoniman, on mi je ustupio svoje komade na kojima su ti urezi koji su u knjizi Haralda Harmana, dakle, pronađeni su upravo kod Potpornja. To možda nije bilo pismo kao današnje, možda to bilo neko ideografsko pismo, možda je to bilo pismo gde je jedan znak označavao jedan pojam, ali interesantno je da se oni često nalaze u nizovima, ti znakovi, i ne uvek isti raspored. Dakle, dok nisam to uzeo u ruke, bio sam skeptičan, ali to pismo je tu i ono se nalazi u Haraldovoj knjizi. I to su samo neki komadi, dakle, to je samo par komada, ima ih dosta, ima ih više. Da, nažalost, ti predmeti ne mogu baš da se vide, ima ih mnogo, ali nisu baš dosta. Plug ih lomi, onda blato pokriva, tako treba to videti. Interesantno je posle dubokog oranja otići. Mene policija zaustavljala, tražili su Mjašov detektor, ja to kod sebe nikad nisam imao jer ne kopam, zakon kaže da ne sme da se kopa, ali posle dubokog oranja privatna njiva čoveka kog poznajem, odem na njivu, kao nekad za Uskrs kada smo odlazili pa tražili šarena jaja u bašti, tako je keramika šarena svuda ovako po njivi, posle dubokog oranja. Da, i ovim u muzeju sam otkrio neke lokalitete za koje verujem da nisu znali, bar oni kažu da nisu znali. I tako, eto, smatrao sam da smo na istoj misiji otkrivanja, ja sam želeo zaista da otkrijem to široj publici, jer Vrščani zaista imaju nešto da budu ponosni. Da, ovo je stvarno fantastično. Ne samo ovi krugovi, već kažem da Vršac ima nekoliko svedoka praistorije, humke, rimski šančevi, onda ovi krugovi, potom sama arhitektura, znamenite ličnosti, dakle, jednostavno vršačka istorija je nešto na što možemo da budemo ponosni i šta treba da pokazujemo i da prezentujemo što više. Otud ideja za osnivanjem našeg udruženja i za, eto, cijelom ovom pričom. Tako je i naša priča počela, samo ne na nivou Vršca, nego uopšte, da pokažemo šta imamo, eto. Meni je veoma drago što ste, eto, skrenuli pažnju. Što većem broju ljudi, mislim. Na istu smo misiji. Hvala puno. Zadovoljstvo samo moje. I za kraj nešto jako zanimljivo i prilično nevjerojatno vjerni prikaz krugova na našem jeleku iz Šumadije. Na prikazu se vide 4 koncentrična kruga i procesijski put ili nešto što nalikuje tome.